We متعة التعلم والمعرفة. ستة. 6. القراءة والكتابة. Reading and writing. Reading and writing. أنا أقرأ. I read. I read. أنا أقرأ حرفا. I read a letter. I read a letter. أنا أقرأ كلمة. I read a word. I read a word. أنا أقرأ جملة. I read a sentence. I read a sentence. أنا أقرأ خطابا. I read a letter. I read a letter. أنا أقرأ كتابا. I read a book. I read a book. أنا أقرأ. I read. I read. أنت تقرأ. أنت تقرأين. You read. You read. هو يقرأ. He reads. He reads. أنا أكتب. I write. I write. أكتب حرفا. I write a letter. I write a letter. أكتب كلمة. I write a word. I write a word. أكتب جملة. I write a sentence. I write a sentence. أكتب خطابا. I write a letter. I write a letter. أكتب كتابا. I write a book. I write a book. أنا أكتب. I write. I write. أنت تكتب. أنت تكتبين. You write. You write. هو يكتب. He writes. He writes.